खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और पवित्र नाम में ग्रेस टीवी नेटवर्क चैनल को देखने वाले तमाम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों और तमाम खुदाम को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम रेवरेंड यूनुस जे पॉल है और मेरा ताल्लुक़ एलोहिम गॉस्पेल चर्च ऑफ पाकिस्तान से है और मैं एलोहिम गॉस्पेल चर्च के प्लेटफॉर्म पर एज नेशनल डायरेक्टर खुदावंद की खिदमत सरअंजाम दे रहा हूँ। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले इस बात के लिए कि उसने मुझे मौका दिया ताकि ग्रेस टीवी नेटवर्क के वसीला से मैं खुदा के कलाम की अमीक बातों को आप तक पहुँचा सकूँ। और मैं ग्रेस टीवी के तमाम टीम के लिए और उनके ऑनर के लिए, पास्टर दानिश पीटर के लिए, उनकी सारी टीम के लिए खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं खुदा के कलाम की बातों को आप सबसे शेयर कर सकूं। और मेरी दुआ है कि खुदावंद ग्रेस टीवी नेटवर्क चैनल के वसीला से बहुत सारी उम्मतों और कौमों को खुदावंद के पास लाए और इस कलाम की बरकत जो है वो घरों और कौमों और उम्मतों तक जाए। आज खुदा के कलाम में से जो बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि खुदा के कलाम में से मैं आपके लिए अंजील मुक़द्दसा में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 18वां बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत मैं खुदा के कलाम में से पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से यूँ कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में से दो शख्स ज़मीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हों इत्फाक करें तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में से आज इस वक्त जिस बात पर मैं आपसे खुदा के कलाम की बातों को शेयर करना चाहता हूँ, जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो है इत्तफाक की ताकत। 19वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि अगर ज़मीन पर तुम में से दो आदमी किसी बात के लिए इत्तफाक करें तो मेरा आसमानी बाप जो है वो उनके इत्तफाक को देखकर जिस बात के लिए वो इत्तफाक करते हैं वो उस इत्तफाक की बात को पूरा करेगा। तो आज जिस बात पर मैं बात करना चाहता हूँ वो है इत्तफाक की ताकत क्या है। मेरे अजीज़ों, मौजूदा दौर में जिस दौर में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अब सब जानते हैं कि आज की दुनिया के अंदर सबसे बड़ा फुकदान कौमी सतह पर हो, ख़ानदानी सतह पर हो, मुआशी सतह पर हो, मजहबी सतह पर हो, सियासी सतह पर हो, हम अपने इर्द गिर्द अगर देखें, नज़र दौड़ाएं तो हमें नज़र आता है कि सबसे बड़ा फुकदान आज दुनिया के ऊपर ना इत्तफाकी है, इत्तफाक नहीं है। और बाइबल का खुदा ये कहता है कि अगर इत्तफाक किया जाए तो उस इत्तफाक के वसीला से खुदा बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। इत्तफाक के अंदर ये ताकत है, एक के अंदर आज ताकत अगर नहीं है। ख़ानदानों के अंदर जब हम देखते हैं तो ख़ानदानों के अंदर भी ना इत्तफाकी की रूह काम कर रही है। हम देखते हैं कि आज ख़ानदानों के अंदर मियाँ बीवी के अंदर इत्तफाक नज़र नहीं आता और मियाँ बीवी के साथ उनके बच्चों का इत्तफाक नज़र नहीं आता। और फिर अगर हम कलीसियाई तौर पर देखें तो कलीसियाई तौर पर भी हमें ना इत्तफाकी ही नज़र आती है। इत्तफाक कलीसियाओं के अंदर नज़र नहीं आता है। कलीसिया पासबान के किसी काम के साथ इत्तफाक करने के लिए तैयार नहीं है। पासबान कलीसिया के साथ इत्तफाक नहीं कर रहे हैं। कौमी सतह पर आज जिस मुल्क से हम ताल्लुक़ रखते हैं, मैं पूरी दुनिया से हटकर अगर बात करूं तो हम अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर देखें तो सियासी तौर पर हमें ना इत्तफाकी नज़र आती है, हमें मजहबी तौर पर ना इत्तफाकी नज़र आती है, हमें ख़ानदानी तौर पर ना इत्तफाकी नज़र आती है, हमें बरादराना तौर पर ना इत्तफाकी नज़र आती है। तो बाइबल मुक़द्दस ये फरमाती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने
अपने लोगों से कहा, उसने कहा कि अगर ज़मीन पर 2 आदमी किसी बात के लिए इत्तेफाक करें तो वो आसमानी बाप उनके इत्तेफाक को देखकर और उस मकसद को पूरा करेगा। और मैं बाइबल मुकद्दस में से आपसे चंद बातें शेयर करना चाहता हूं कि इत्तेफाक में ताकत क्या है, इत्तेफाक में कुव्वत क्या है, इत्तेफाक में जोर क्या है, इत्तेफाक के वसीला से क्या कुछ बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत सारी मिसालें नजर आती हैं। और मैं चाहूंगा कि मैं चंद मिसालें आपके सामने रखूं। पुराने अहदनामे के अंदर मर्द खुदा एलीशा नबी का दौर है और दूसरी सलातीन की 7वें बाब की 3री आयत से 9वीं आयत तक जब हम पढ़ेंगे तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एलीशा उस वक्त सामरिया में था और सामरिया के अंदर एक बहुत बड़ा सख्त काल पड़ा हुआ था। और बाइबल मुकद्दस में जब आप मुताला करेंगे तो वहां पर लिखा है कि उस काल की शिद्दत ऐसी थी, उस काल का जोर ऐसा था कि उस वक्त लोग जो हैं वो जानवर जो हैं, गधे का सर जो है वो हमें नजर आता है कि बड़ा महंगा बिक रहा था। और यहां तक उस काल का असर हुआ कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि लोग जो हैं वो अपने बच्चों को ज़बह करके और खाने पर मजबूर हो गए। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब हम 7वें बाब की 3री आयत से 9वीं आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है कि चार कोढ़ी थे वहां पर, और लिखा है कि वो कोढ़ी जो हैं वो मुल्क से, शहर से बाहर थे। और लिखा है, आप जानते हैं कि कोढ़ियों के साथ उस वक्त का सलूक क्या था, क्योंकि कोढ़ी जो थे वो माशरे में नहीं रह सकते थे, अपने खानदानों में नहीं रह सकते थे, कोढ़ियों को बाहर निकाला जाता था। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो कोढ़ी जो है, चूंकि शहर के अंदर काल था, शहर के अंदर कहत था, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब शहर में कुछ खाने को नहीं था तो उन कोढ़ियों के पास भी कुछ खाने को मौजूद नहीं था। और लिखा है कि वो जिस जगह पर बैठे हुए थे और उस जगह पर उन्होंने आपस में फैसला किया, उन्होंने आपस में गुफ्तगू की, उन्होंने आपस में इत्तेफाक किया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ पर बैठे रहेंगे तो फिर हम यहाँ पर मौत का मजा चखेंगे, और अगर हम शहर में जाते हैं तो शहर में भी कहत है, शहर में भी काल है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इन कोढ़ियों ने आपस में इत्तेफाक किया। और आप जानते हैं कि इनके इत्तेफाक से क्या हुआ। कलाम अक़दस में लिखा है, उन्होंने कहा कि आओ हम दुश्मन के खैमों पर दावा बोल दें। ये इत्तेफाक की ताकत है, ये इत्तेफाक की कुव्वत है, ये इत्तेफाक का जोर है। और कलाम अक़दस में लिखा है कि उनके इत्तेफाक करने के सबब से लिखा है कि जब वो सब के सब इत्तेफाक करके यूनिटी में आकर, और लिखा है कि वो दुश्मन के खैमों की तरफ गए। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने उनके इत्तेफाक के सबब से क्या किया। कलाम अक़दस में लिखा है कि दुश्मन जो थे वो अपने खैमों में सोए हुए थे, लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि इन कोढ़ियों के इत्तेफाक के सबब से जब ये दुश्मन के खैमों की तरफ जा रहे थे, जब ये दुश्मन की तरफ गामजन थे, तो आप जानते हैं क्या हुआ। लिखा है कि खुदा ने दुश्मन के कानों के अंदर घोड़ों के रथों की आवाजें पैदा की। आप जानते हैं कि हमारा खुदा क्या कर सकता है। ये कोढ़ी चंद कोढ़ी हैं, लेकिन इनके कदमों की आहट जो है, इनके कदमों का जो शोर है वो दुश्मन के कानों में क्या गया है। लिखा है कि ऐसे कि जैसे रथ आ रहे हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो सारे के सारे दुश्मन जो हैं वो अपने खैमों को छोड़कर और भाग निकले, इसलिए कि हमारा खुदा इत्तेफाक करने वालों के साथ खड़ा होता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो खैमे खाली हुए और ये कोढ़ी वहां पर जाकर, और उन्होंने देखा कि कुछ भी वहां पर नहीं है। और लिखा है कि उन्होंने खाया पिया और फिर उन्होंने आपस में मशवरा किया कि आज तो बड़ी खुशखबरी का दिन है, आज तो बड़ी गुड न्यूज़ का दिन है। और उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया, उन्होंने कहा चलो हम शहर में जाकर भी इस गुड न्यूज़ को दें। मेरे अजीज, इत्तेफाक की ताकत यह है कि वो हालात तब्दील कर देता है। इत्तेफाक की कुव्वत यह है कि वो हालात तब्दील कर सकता है। आज हमारे ख़ानदानों के अंदर अगर मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, वबाएं हैं, बीमारियां हैं, माली बहरान हैं, तो उसकी वजह क्या है। ख़ानदानों के अंदर से ये सारी मुश्किलात क्यों नहीं जा रही हैं, उसकी वजह क्या है, हालात क्यों तब्दील नहीं होते हैं। इसलिए कि ख़ानदानों के अंदर, मियाँ बीवी के अंदर इत्तेफाक नहीं है, बच्चों के अंदर इत्तेफाक नहीं है। इत्तेफाक की ताकत यह है कि वो हालात को बदल के रख देती है।
وہ حالات کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور پھر دوسری مثال بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دوسری سلاطین کے اندر ہی اور اس کے 4 باب کے اندر ہی، یہ وقت بھی مرد خدا الیشا نبی کا ہے، اور کلام اقدس میں لکھا ہے کہ انبیاء زادوں میں سے ایک عورت اس کے پاس آئی ہے، اور کلام اقدس میں لکھا ہے کہ اس عورت نے اس سے کہا کہ میرا شوہر جو ہے، تیرا خادم جو ہے وہ مر گیا ہے، اور لکھا ہے کہ یہ عورت جو ہے یہ قرض کے نیچے دب چکی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ قرض کی ایک بڑی خطرناک حالت ہے۔ قرض رات کو سونے نہیں دیتا، قرض انسانوں کی جانیں بھی لے لیتا ہے، قرض انسانوں کو ہارٹ اٹیک تک لے کر چلا جاتا ہے۔ آج بلڈ پریشر ہائی ہونا، شوگر کا ہائی ہونا، ہارٹ اٹیک ہونا، اس کی وجہ قرض بھی ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یہ عورت جو ہے یہ مرد خدا الیشا کے پاس جاتی ہے، اور اس سے جا کر کہتی ہے کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے اور ہم پر قرض بہت ہو چکا ہے، اور اس وقت جو قرض لینے والا ہے وہ میرے گھر پر آتا ہے اور وہ میرے بچوں کو لے کر جانا چاہتا ہے۔ خدا نہ کرے میرے عزیز کہ آپ کے خاندان میں ایسی سچویشن ہو جائے، خدا نہ کرے کہ آپ کی فیملی کے اندر ایسی پرابلمز کھڑی ہو جائیں کہ کہیں اس خاندان کی طرح آپ کے خاندان میں بھی اس قدر کٹھن پرابلم نہ آ جائے۔ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے خادم کے پاس گئی ہے، اور میرے عزیز میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو یہ ایڈوائز دوں گا، یہ مشورہ دوں گا، اگر آپ مالی پریشانی میں ہیں، مالی بحران ہے، آپ پر قرض ہے، تو پھر آپ دنیا کو چھوڑیں، آپ خدا کے خادموں کے ساتھ رابطہ کریں، آپ خدا کے ساتھ رابطہ کریں، آپ خدا کی حضوری میں جائیں، اور اس کے لیے آپ کو اپنے خاندان میں یونٹی کو پیدا کرنا ہوگا، میاں بیوی کو گھر میں بیٹھنا ہوگا، بچوں کو لے کر بیٹھنا ہوگا، تاکہ آپ کے گھر کے اندر اتفاق پیدا ہو جائے، اور اس اتفاق کی طاقت یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے۔ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ الیشا نبی کے پاس جب یہ جاتی ہے تو الیشا نے اس سے کہا کہ تیرے گھر میں کیا ہے، اور لکھا ہے اس نے کہا میرے گھر میں ایک تھوڑا سا تیل ہے پیالے کے اندر، کپی کے اندر، اور لکھا ہے اس نے الیشا نے، خدا کے خادم نے، خدا کے ممسو نے اسے مشورہ دیا، اس نے کہا جا اور اپنے پڑوسیوں سے جا کر برتن لے لینا، اور برتن کم نہ لینا، اور پھر لکھا ہے جب تو برتن لے لے تو پھر تو اپنے دروازے کو بند کر دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی باہر کا آدمی نہ ہو۔ جب باہر کا آدمی آتا ہے نا میرے عزیز، تو خاندانوں کے اندر تباہیاں اور بربادیاں ہوتی ہیں۔ جب باہر کے مشورے ہم لیتے ہیں، جب ہم غیر ایمانداروں کے مشورے لیتے ہیں، تو پھر ہمارے خاندانوں میں تباہیاں آتی ہیں۔ اگر مشورہ لینا ہے خدا کے ممسو سے لیں، اگر مشورہ لینا ہے خدا کے خادم سے لیں، وہ آپ کو خدا کے کلام کے وسیلہ سے مشورہ دے گا۔ الیشا نے اسے مشورہ دیا، اور کلام اقدس میں لکھا ہے کہ الیشا نے اسے کہا کہ تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اندر لے جانا۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہاں پر کیسا اتفاق ہے، بچوں نے ماں کی بات کو مانا۔ آج ہمارے بچے کیوں نہیں مان رہے؟ آج ہمارے بچے ہماری باتوں پر عمل کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی وجہ ہم خود ہیں، اس کی وجہ ہمارا پڑوسی نہیں ہے، اس کی وجہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے، اس کی وجہ ہماری گلی محلے کے لوگ نہیں ہیں، اس کی وجہ میں اور آپ خود ہو سکتے ہیں، میاں اور بیوی خود ہو سکتے ہیں، کیونکہ بچے جو ہیں وہ جب آپ کے ساتھ خدا کے گھر میں جائیں گے، اتفاق ہوگا، ایکا ہوگا خاندان کے اندر، تو پھر آپ کے بچے آپ کے تابع بھی ہوں گے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے بچوں نے برتن لیے اور جمع کیے، اور وہ اس تیل کی کپی کو ایسے انڈیلے ہوئے تھی، اور لکھا ہے کہ اس کے بچے برتن لاتے جا رہے تھے اور برتن بھر رہے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ یہ سب کچھ ہوا؟ ایک کا یونٹی، اتفاق، اور یہ اتفاق کی طاقت ہے۔ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ وہ برتن بھرتے گئے، اور پھر لکھا ہے کہ آخر میں اس عورت نے اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹا برتن اور نہیں ہیں، تو لکھا ہے کہ اس کے بچوں نے کہا کہ اماں جی برتن اور نہیں ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس تیل کو اس نے بیچا اور اس قرض سے وہ چھوٹ گئی۔ وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ اتفاق۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتفاق کی طاقت جو ہے، اتفاق کی قوت جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اور بائبل مقدس میں سے میں آپ کو ایک اور اتفاق کی بات بتاتا ہوں۔ اتفاق کے وسیلہ سے بیماریاں جاتی ہیں،
اتفاق کے وسیلہ سے مشکلات جاتی ہیں، اتفاق کے وسیلہ سے پریشانیاں جاتی ہیں۔ جب ہم مرکز کی انجیل اور اس کے دوسرے باب میں پڑھیں گے تو خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک شخص ہے جو مفلوج تھا، بالکل ڈیڈ تھا، اور کلام میں لکھا ہے 4 لوگوں نے اتفاق کیا، 4 لوگوں کا ایکا ہوا اور انہوں نے اس کی 4 پائی اٹھائی، اور جہاں پر یسوع کلام سنا رہا تھا، جہاں پر یسوع لوگوں کی بھیڑ کے اندر میسج دے رہا تھا، لکھا ہے کہ انہوں نے اس چھت کو کھولا اور اس مفلوج کی 4 پائی کو، اس چھت کو کھول کر اور نیچے لٹکا دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب 4 پائی نیچے گئی اور لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اوپر دیکھا، اور لکھا ہے یسوع مسیح نے ان کے ایمان کو دیکھ کر، 4 لوگوں کا ایمان ہے کہ یہ مفلوج اگر یسوع کے پاس لے جایا جائے، یسوع کے پاس پہنچایا جائے تو یہ شفا پا سکتا ہے، اور ان کا اتفاق یسوع نے دیکھا۔ لکھا یسوع نے ان کا ایمان دیکھا اور اس مفلوج سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، اور لکھا ہے اس نے کہا اٹھ اور اپنی 4 پائی اٹھا اور چل پھر۔ کیا وہ مفلوج اٹھا؟ بالکل اٹھا۔ اس کی وجہ وہ مفلوج نہیں ہے، اس کی وجہ ان 4 لوگوں کا اتفاق ہے۔ شاید آپ کے گھر میں بیماریوں نے گھر کیا ہو، شاید آپ کے بچوں میں بیماریاں ہوں، شاید آپ کے بدن میں بیماریاں ہوں، شاید آپ کی فیملی کے اندر ایسی کئی پریشانیاں ہوں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اتفاق۔ اور میں بتا رہا ہوں کہ ان 4 لوگوں کے اتفاق کے سبب سے اس مفلوج کو خداوند یسوع مسیح نے شفا دی۔ اور میرے عزیز، اگر آپ کے گھر میں اتفاق ہوگا، اگر آپ کی فیملی میں اتفاق ہوگا، تو پھر خداوند آپ کے گھر میں سے بھی بیماریوں کو، مشکلوں کو، پریشانیوں کو اپنی قدرت کے وسیلہ سے دور کرے گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ جب نیچے اتفاق ہوگا تو آسمان کا خدا جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یریحو کی دیوار کیسے گر گئی؟ وہ بڑی مضبوط دیوار تھی، بہت اونچی دیوار تھی۔ کیسے گری؟ بائبل مقدس میں جب آپ پڑھیں تو لکھا ہے اس وقت بنی اسرائیل قوم جو ہے یشوع کے ساتھ اتفاق کر کے، اور لکھا ہے کہ انہوں نے 7 چکر لگائے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر کتنی دیواریں کھڑی ہیں، ہمارے دلوں کے اندر دیواریں کھڑی ہیں، ہمارے خاندانوں کے اندر دیواریں کھڑی ہیں، کیسے ہٹ سکتی ہیں؟ اتفاق۔ اور اتفاق خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر اتفاق قائم ہو۔ اور اتفاق کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ جب ہم خداوند کے گھر میں خادم ہوتے ہوئے مجھے بڑی دکھ سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ آج ہمارے چرچ جو ہیں ان کے اندر اتفاق کے ساتھ پورے خاندان نہیں آ رہے ہیں۔ میں اپنے چرچ کے اندر بھی دیکھتا ہوں، دیگر چرچز کے اندر بھی، شوہر گھر میں لیٹا ہوتا ہے، بیوی اکیلی جاتی ہے، بچے سوئے رہتے ہیں، ان کے اندر اتفاق نہیں ہے۔ چرچ کے اندر وہ اتفاق کر کے ہیکل کے اندر، خدا کے گھر کے اندر اتفاق کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں۔ وہ دنیا کی کئی ایک تقریبات کے اندر تو اتفاق، شادی بیاہوں میں اتفاق سے جاتے ہیں، لیکن چرچ کے اندر، خدا کے گھر کے اندر وہ اتفاق سے نہیں آتے ہیں۔ بائبل مقدس کا خدا چاہتا ہے کہ ہم پورے کے پورے خاندان خدا کی حضوری میں آئیں، پورے کے پورے خاندان ہم خدا کی ہیکل میں آئیں، تاکہ ہمارے گھروں کے اندر سے مشکلیں جائیں، پریشانیاں جائیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور کے اندر ہمارے دشمن کا سب سے بڑا جو حربہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ دنیا کے اندر سے، قوموں کے اندر سے، کلیسیاؤں کے اندر سے، چرچز کے اندر سے، خاندانوں کے اندر سے، برادریوں کے اندر سے اتفاق کو توڑ رہا ہے۔ وہ ایک کے ساتھ ایک کو جڑ کر نہیں بیٹھنے دینا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک الگ الگ رہے، اور یہ آج کا اس کا سلسلہ نہیں ہے۔ جب آپ باغ عدن کے اندر دیکھیں گے تو اس نے سب سے پہلے باغ عدن کے اندر یہ سلسلہ شروع کیا کہ اس نے حوا اور آدم میں اتفاق کو توڑ دیا، اور آج بھی وہ یہی کر رہا ہے۔ لیکن ہمارا خدا یہ نہیں چاہتا۔ ہمارا خدا ملاپ کرنے والا خدا ہے، ہمارا خدا اتفاق کو قائم کرنے والا خدا ہے۔ اور بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل 17ویں باب میں جب آپ پڑھیں گے تو خداوند یسوع مسیح نے ایمانداروں کے لیے، خداوند یسوع مسیح نے کلیسیاؤں کے لیے جو دعا کی ہے وہ یہی دعا کی ہے، اور اس نے اپنے آسمانی باپ سے کہا کہ اے باپ، جس طرح ہم ایک ہیں اسی طرح یہ بھی ایک ہوں، یعنی ان کے اندر اتفاق ہو۔ ہمارے اندر اتفاق تب ہو سکتا ہے جب ہم خدا
खुदावंद के घर में आएंगे, खुदावंद की हैकल में आएंगे और मिलकर हम खुदावंद की वर्शिप करेंगे, खुदावंद की तारीफ करेंगे। और हमारे ख़ानदान में से बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक लिखा है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच में से बीमारियों को दूर करूँगा। अगर आप चाहते हैं कर्ज से आप आज़ाद हो जाएं, बीमारियों से आज़ाद हो जाएं, परेशानियों से आज़ाद हो जाएं, तकलीफ़ों से आज़ाद हो जाएं, मुश्किलात से आज़ाद हो जाएं, अपने ख़ानदान में एका पैदा कर लें ताकि पूरा ख़ानदान खुदा की ज़ुरी में आए और खुदा आपके ख़ानदान को बरकत दे। खुदा मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और हम दुआ करते हैं। खुदा बाप, तेरे बेटे यीशु के लिए मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ, जिसके वसीला से आए खुदावंद हम तेरे बेटे और बेटियाँ कहलाने के लायक हैं। मेरे खुदावंद, मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ मेरे खुदावंद ग्रेस नेटवर्क टीवी के लिए, आए खुदावंद पास्टर पीटर जॉन के लिए, दानिश पीटर के लिए और मेरे खुदावंद की सारी टीम के लिए मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ, जिनके वसीला से मेरे खुदावंद आए खुदावंद इस नेटवर्क टीवी के वसीला से खुदावंद तेरे कलाम की बातों को तेरे लोगों तक पहुँचाने का सबब ठहरा। मेरे खुदा, मैं सारी खुदावंद टीम के लिए और तमाम सुनने वाले देखने वालों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ और चाहता हूँ मेरे खुदा के यीशु के नाम से मेरे खुदा ख़ानदानों में इत्तफाक कायम हो जाए और कलीसियाओं में इत्तफाक कायम हो जाए, कौमों में इत्तफाक कायम हो जाए, हमारे मुल्क के पाकिस्तान में आए खुदावंद इत्तफाक कायम हो जाए, ताकि तेरी बरकत ख़ानदानों, कौमों और नस्लों तक पहुँचे मेरे खुदावंद। और खुदावंद इस कलाम के वसीला से हर जान बरकत पाए और तेरे यीशु नाम को इज़्ज़त और जलाल मिल जाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगता हूँ, आमीन।